নমস্কার। সংবিধান খতরা মে হে, না এটা বলেছেন দুবেজি। আমি কোনো ক্রিকেটার শিবম দুবাজির কথা বলছি না, আমি বলছি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের কথা। হ্যাঁ, আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, তিনি সংসদে একটা বিষয় স্পষ্ট করেছেন যে সংবিধান খতরাতে আছে। কিভাবে তিনি সংবিধান খতরাতে আছে বলতে বুঝিয়েছেন যে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে, মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। একসময় হিন্দু অস্তিত্ব থাকবে না বলে তার ধারণা। এইভাবে করে সংবিধান খতরাতে আছে। তিনি পুরো মানে সংবিধানে বলেছেন, সংসদে পুরো বিষয়টা কিভাবে করে তার এলাকায়, তার লোকসভার মধ্যে একটি বিধানসভা এলাকায় কিভাবে করে ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা তিনি বিস্তারিত বলছেন। দেখে নিন সে বিস্তারিত বিষয়টা তিনি কি বলছেন। আসলে এটা কি প্রথম? দুবেজির পূর্বে কি কেউ বলেনি? অবশ্যই বলেছে, সে বিষয় নিয়ে আসবো, কিন্তু তার আগে দেখে নিন যে তিনি ঠিক পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কি বলেছেন। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपरना एरिया से, जब संथालपरना बिहार से अलग हुआ, झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथालपरना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। जब मैं जिस लोकसभा से आया, उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया? कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज, और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपरना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए, और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए, और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एफर्ट रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा, जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। একদম দুবেজি বলছেন যে তার 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 কেন্দ্রে কিভাবে করে আদিবাসী মহিলারা অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের স্ত্রী হয়ে যাচ্ছেন, বিবাহ সম্পর্ক করে নিচ্ছেন। ফলে তিনি আদিবাসী কোটাতে ভোটে লড়লেও, হয়তো পঞ্চায়েত প্রধান হলেও বা
অন্যান্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করলেও তার পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু একটা মুসলিম পরিবার হিসেবে গড়ে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি বলছেন যে একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন, পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বললেন যে কোনো কোনো জায়গাতে মানে সাধারণত যেটা হয় 15% 10% ভোটার বৃদ্ধি হয় বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তিনি বলছেন কোনো কোনো জায়গাতে যে তার এলাকায় সেখানে 125 বা 30% বেড়ে যাচ্ছে আবাদি। তো তিনি বলছেন যে এইভাবে করে বাড়তে থাকলে একসময় তো অস্তিত্বের সংকেত হবে, ব্যালেন্সটা হারিয়ে যাবে, সংবিধান তো খতরাতে আছে। তিনি বলছেন রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সেই ব্যবস্থাটা নেওয়ার জন্য। এইভাবে করে যে একটা জাতি, একটা একটা ধর্মীয় করা যে মানুষ তার একসময় হারিয়ে যাবেন, এটা কি সংবিধানের ক্ষতি নয়? মানে সংবিধানে এটা খতরা নয়? সংবিধানে এটা বিপদ নয়? এত অনুপ্রবেশ হচ্ছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের কথা এর পূর্বে কিন্তু অনেকেই বলেছেন। মানে আমি যদি বলি যে এই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কিন্তু সৌমিত্র খান কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে আগামী দিনগুলোতে সেই বিষয় নিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন, বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর। সেটাও দেখুন তিনি ঠিক কী বলেছিলেন সৌমিত্র খান। कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में महिला को रास्ते में पिटाई देना जाते हैं, रास्ते में पिटाई होती है बगल में महिला को, रास्ते में पिटाई होती है। अरे ये लोग महिला की बात कर दिए, ये लोग महिला की बात कर दिए। चोपड़ा में हुए यस्टरडे मॉर्निंग में हुआ है। ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे, एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को पूछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहां पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण हो रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग कभी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर वहां पे हम लोग जो पूजन करती है, जय श्री राम नहीं बोल पाओगे, आप काली पूजा कर नहीं पाओगे, आपको सरस्वती पूजा कर नहीं पाओगे। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है सर, आप बैठे, उल्टा सीधी बोल के माननीय सदस्य आप बैठे, आपका अवसर सीधी बोल के लोग ठीक है, आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर प्लीज। सबसे बड़ी बात यही है, इलेक्शन बंगाल में कुछ दिनों के बाद पूरा हिंदू जाति खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम का गठन होगा। मैं बोल रहा हूँ सर, 10 साल के बाद याद रहेगा पूरा बंगाल पे। धन्यवाद सर। এটা কিন্তু বিজেপি নেতারা বুঝতে পারলেও তথাগত রায় বিজেপির থেকে এখন ব্যাকফুটে বলতে হবে, কারণ তাকে দেখা যায় না সেইভাবে করে। তিনি কিন্তু অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন, অনেক আগেই করেছিলেন। যেমন শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য বিজেপির যে নির্বাচনী যে পর্যায়ে গেল, তাদের একটা সভা হলো ভোট পরবর্তী ক্ষেত্রে, সেখানে তো পুরোপুরি একেবারে শুভেন্দু অধিকারীকে মানে যে শুভেন্দু অধিকারী যাকে সবাইকে নিয়ে চলবার মতন মানুষ দেখেছিল যে তৃণমূল থেকে এসছে মানে তিনি সকলকে চলেও ছিলেন, চলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দেখছে উনি হয়তো ভেবেছিলেন আমার সঙ্গে হয়তো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা থাকবেন, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে থাকেনি, তার সঙ্গে থাকেনি। তিনি সেই যে আসল সত্যি কথাটা কিন্তু তিনি সেখানে বলে ফেলেছেন। আবার আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি তো প্রকাশ্যেই বলেছেন বিষয়টা যে হু করে আসামে কিভাবে করে মুসলিমের জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, একসময় বলছেন তারও তো অস্তিত্ব থাকবে না। দেখুন সেই সব ভিডিও, একেবারেই মানে আটকে ওঠার মতন ব্যাপার। একটা ধর্মে বিশ্বাস করা মানুষ হারিয়ে যেতে চলেছে আগামী দিনে, ডেমোগ্রাফি পুরো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কি করে ভাই, এত তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে কিভাবে? আসলে অনুপ্রবেশ, সমস্ত কিছুই অনুপ্রবেশ। দেখুন এক এক করে ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, ক্যানিং, ধনেখালি, কেশপুর, জয়পুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ার, শীতলকুচি, মিনাকা, হাড়োয়া, বাদুড়িয়া হিন্দু বলে ভোট দিতে দেয়নি। হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। দেখলেন তো মানে শুভেন্দু অধিকারী আসলে ঠিক কি বলেছেন। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন যারা আমাদের সঙ্গে থাকবে তাদের সঙ্গে আমি আছি। অবশ্য যদিও সংবাদ মাধ্যমের বাইরে এসে তিনি আলাদা কিছু বলেছেন, সেসব
ভিন্ন ব্যাপার, কিন্তু তিনি তো বলেছেন তো যে দলীয় কর্মীদের বা নেতৃত্বদের সামনে যে যারা আমাদের সাথে আছে আমরা তাদের সাথে আছি, সংখ্যালঘু মোর্চা কোনো দরকার নেই, কারণ সংখ্যালঘুরা ভোট দেয় না, সমস্ত হিন্দুকে এক হতে বলেছেন। হিন্দু জাগরণ ঘটবে? হিন্দু তো জেগে জেগে ঘুমায়, যারা জেগে ঘুমায় তাদেরকে কে কে জাগাবে? बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ दिया, हर दिन संघर्ष। क्या आप जी असम, बंगाल, झारखंड, यही जी। प्रदेशों में, पूर्व भारत का यही सारे प्रदेशों में डेमोग्राफी फास्ट चेंज हो रहा है, इंक्लूडिंग त्रिपुरा। असम में आज मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, जी। और ये 40% में 3 और 4% होगा जो ओरिजिनल असमीज मुसलमान है। बाकी 36% मुसलमान है जो बांग्लादेश का रंगपुर, मयमनसिंह और सिलेट जिला से माइग्रेट करते हुए असम में आया है पोस्ट इंडिपेंडेंस। সাপ্লাই লাইন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, মুসলিম নয়, রোহিঙ্গা। এ দেশি মুসলিমদের নিয়েও আমাদের কোনো বাপ ঠাকুরদা চার পুরুষ আছেন, তাদের সঙ্গে কি বিরোধ? বিরোধটা হচ্ছে দুটো ভাবতে হবে, শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী। মতুয়ারা বা হিন্দুরা বাংলাদেশ ছাড়ছে শরণার্থী, শরণার্থীদের জন্য সিএ, আর যারা অনুপ্রবেশকারী, যারা বেড়া ডিঙিয়ে আসছে, এবং মমতা ব্যানার্জি 72টা জায়গায় মানে কাঁটাতার লাগাতে দিচ্ছেন না এই রোহিঙ্গাদের ঢোকানোর জন্য, এরা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। এবং পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে সাপ্লাই লাইন। এই যে সায়েন্স সিটি আছে না, এর সামনে বাসন্তী এক্সপ্রেস হয়ে এই রাস্তা দিয়ে সব ঢুকছে গোসাবা হয়ে, এবং গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্দোরে সেক্স র্যাকেট এদের ধরা পড়ছে এরা, দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরিতে দাঙ্গা ধরা পড়েছে এরা, হরিয়ানার নুতে আজকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এলেন, সেই নুতে যে কমিউনাল ক্লাস হয়েছে সেখানে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে, দে অল আর রোহিঙ্গা, দে কেম ফ্রম বাংলাদেশ, এবং দে মানে কেম ফ্রম ইউজ দ্য ল্যান্ড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ইটস এ ভেরি অ্যালার্মিং। শর্মা তিনি তার আসামের কথা বলেন। আসলে আসাম, বাংলা এবং বিহার, যেটা ঝাড়খণ্ড অংশ, যে ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে আলাদা হয়েছেন, তো সেই সমস্ত জায়গাতেও কিন্তু একেবারে যে মুসলিম জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে এবং ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু স্পষ্ট নিশিকান্ত দুবেজির সেই ভাষণে। তো এই কয়েকটা রাজ্যে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কোথায়? আবারও কি হিন্দুদেরকে ছিন্নমূল হতে হবে? আবারও কি তাদের উদ্বাস্তু হতে হবে? এবারে যাবে কোথায় হিন্দুরা? তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, হিন্দু বাঙালিরা বাংলা ভাষায় কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তাদেরকে তো মধ্যপ্রদেশ নেবে না, তাদেরকে তো তেলেঙ্গানা নেবে না, যেহেতু ভাষাভাষীর সমস্যা, তো তাদেরকে তো সহজে গ্রহণ করবে না। সংস্কৃতিগত পার্থক্য আছে, যাবে কোথায়? অর্থাৎ হিন্দুকে থাকতে হলে তার নিজস্ব জায়গাতেই থাকতে হবে। যেভাবে করে বাংলাদেশ থেকে তারা বিতাড়িত হয়ে এসছে, এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদি তাদেরকে যেতে হয়, তারা কোথায় যাবে? কোথায় দাঁড়াবে? যেতে হলেই কি তারা তাদের সম্পত্তি নিয়ে যেতে পারবেন? আমার মনে হয়তো পারবেন না, শুধুমাত্র প্রাণটা বাঁচিয়ে যাবেন সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে। কারণ সেই মুসলিম আরমাদদের হাতে, উগ্রপন্থীদের হাতে, মৌলবাদীদের হাতে সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে যেতে হবে। এইটা যদি না চাই, তাহলে এটা বিজেপি নেতারা আজকে প্রকাশ্যে বলছেন, তারা বুঝতে পারছেন সাধারণ মানুষ কি করবেন, তারা কি সংঘবদ্ধ হবেন, এটা কিন্তু এখন দেখার। সৌমিত্র খাঁর বক্তব্য এবং দুবেজির বক্তব্যের পর অবশ্যই সংসদে কিন্তু তুমুল একটা বিতর্ক হয়েছে। সেখানে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন, অসাংবিধানিক কেউ কেউ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। সেখানে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু তিনি কিন্তু সেটার পাঠ শিখিয়েছেন, অনেক কিছু হয়েছেন। এখন দেখার যে আগামীতে কি হয়। ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে গেলে কতটা সমস্যা হয় সেটা তো বোঝা গেছেই। দেশভাগের পর সেটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন বাঙালি হিন্দুরা যাবে কোথায়? তাদেরকে এই মাটিতেই থাকতে হবে। বাঙালি হিন্দুরা তাদের অস্তিত্বকে বিসর্জন নিশ্চয় দেবে না। সংখ্যা প্রকাশ এইভাবে করেই কিন্তু সংবিধানের খতরাতে আছে বলেই মনে করছেন নিশিকান্ত দুবে। এই সংবিধানের খতরা থেকে সংবিধানকে বাঁচাতে হবে, তার জন্য তিনি বলছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার কি কোনো ব্যবস্থা নেবেন, সেটা কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে। কি ব্যবস্থা নেয় এই ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা নেয়। নমস্কার, এই বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই করবেন। ততক্ষণে ভালো থাকুন। নতুন দেখাচ্ছে খুব শিগগিরই নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। ধন্যবাদ।